Thank you for this surprise cake. First time to receive cake from a generous parent, and thank you so much. Overwhelmed kayo ang heart ni ma'am. First time na ako nakadawat ani. Basig bomba niya. Ito joke. Niya kung doon lagi mo. Hoy, ano ang doon mo? Agay mo. Alaway, Ano sa day sila? Ala, naglaway. Agoy, kaluoy. Adi man ta maapod ani. Tere. Sila ba mo? Bichuan? Lingkod lang, gud ang tanan. Lingkod. Sige, lingkod. Pasimot lang mo. Lingkod. I-open ginako ni kayo. Ano na ko sukad nakadawat og cake. First time na ako nakadawat. 11 years. Social na mga mama karon. Teren! Salamat ka na ni Ma'am. Ma'am Rowena, thank you. Saan Agay, agay. Thank you, Ma'am Rowena. Very much appreciated. A cake with love from asa kay mama gikan? Asa sa? Adapit. Qatar? A cake with love from Qatar. So Mars Bake Shop. Happy Teacher's Day, Ma'am. Thank you so much, Ma'am Rowena. Very much appreciated. Thank you. Oh, Grabe ka, Vince. Hilak na naman. Hilak na. Vince, ano ka kuan, Vince? ganyan ako kaila kung sa inyong kuan, inyong presents. Pero ako pupungan. Thank you so much, mga langga. Welcome, ma'am. Welcome. Ba, welcome si Vince lagi ka welcome. Salamat ka.